आने एटा कता है बानो जगह बोलिया करिया का कता है नमस्कार दर्शक बंधु मो दशहरा कृषि का आपण मानक स्वागत करुच्ची दशहरा फार्मिंग यूट्यूब चैनल रे। दर्शक बंधु आज आसी पहुँच जाइए मु गोटे पहाड़ रे आमर नियमगिरी एटा हूँ आमर परिचय कल्याण सिंहपुर एटा आमर नियमगिरी ही आमको परिचय देछि। जो जगह ठियाई मु यही जगह ठियाई कदली बाड़ आमर कौन हल्दी बाड़। तो भाई अच्छा साइड देखु हलदी चाष कर साइड रे सेपटे अच्छे आमर सफुरी लगे पणस गछ अच्छी ये कदली गछ अच्छी आंब गछ कमला गछ अच्छी एटा डंगर रे अच्छे आमे। तो आपण मैंने देखि पार्थिले ए गछ किंतु सुखी जाइए एटा फेब्रुआरी लास्ट हो गलानी आमर कौन जनवरी लास्ट नहीं कि जनवरी लास्ट एटा फेब्रुआरी मास ही आइलानी। आज 29 तारीख जनवरी 29 तारीख मु पूरा डंगर अच्छी देखु आ भाई भी मो पछरे मो साइड रे अछंते। तो आमे कथा हबा आज सब बेले तो आमे अन्य अन्य प्रकार चाष विषय कथा ही ताऊ। तो आज आमे कथा हबा हळदी विषय रे। तो भाई को पचारबे आ से केमिति चाष करचंती से विषय रे सब जानबा पई बा सूचना जानबा पई ले एही वीडियो टिकु प्रथम रो शेष पर्यंत देखतांतु। भाई नमस्कार। नमस्कार आपण को हमर दशहरा फार्मिंग यूट्यूब चैनल रे स्वागत करूची। आपण हमर दर्शक मानन को आपण को ना गां ठिकाना ठीक कहंतु। अपन तो सिकोका ड्रिंजू देखंतु भाई को ना सिकोका ड्रिंजू आ गाना सान डेंगिल सानो डेंगी नीली सानो डेंगी नीली आ पंचायत पार्सली आ ब्लॉक कल्याण सिंहपुर जिला रायगढ़ नहीं जिला रायगढ़। तो भाई कहतु आमर दर्शक मान को आपड़ जोटा आमर हलदी चाष कर देसी हलदी कि से की हलदी बोलबे एटा देसी हलदी पर देसी हलदी देसी हलदी नहीं कि एटा खाइबाटा नहीं कि ए रागो करबाटा गुंड हलदी गुंड करबाटा सेटा नहीं कि। तो कहतु एटा को केउ मासरे लगेले हलदी हबो से फेब्रुआरी मास लगेले हबो ए मास लगेले हबो ए मास लगेले भी जीवन कि नले तो खरा मासरे भी लगेले खरा मास लगेले फेब्रुआरी मास हेले उठिबो उठी जीवन कि खरा मासरे भी लगेले भी जीवन कि एबे लगेले आ फेब्रुआरी मास रे सेटा उठिबो एटा समान वर्षा पड़ले उठ जीवो। हां हां वर्षा पड़ उठ जीवन कि वर्षा पड़ उठ एटा लगेले वर्षा पड़ले उठिबो वर्षा पड़ले उठिबो। आ कोंतु जोटा हमें एबे खुलिलु एटा पुरानाटा नहीं कि कोन एटा देखन दस बंद एटा पुरानाटा एटा नुआटा देखन तो एपटे एटा नुआटा एटा पुरानाटा हेले खुलिला बेलको ए नुआटा काडबा पड़बो कि पुरानाटा ए नुआटा काडबा पड़बो एटा काडी करी रखितले मध्ये हबो एटा भी बिक्री हबो ए पुरानाटा भी बिक्री हबो नहीं कि परे बिक्री हबो एटा पर बिक्री हबो एटा गुंड करकी हां इंदिका बिक्री हबो नहीं कि ए एमतीटा भी कुले करे तार माँ को और तार पद जो है तार माँ को एमती कुले करे नेबा कत गोरे से कोटी छतरे काटबार काटी करी गोरे नहीं करी रांदी करी बिकवार थी सुखेबार से नहीं कि रांदी करी एटा सुखेबो सुके करी नहीं गले बिक्री हेबो एटा बिक्री हेबो नहीं कि एटा तार माँ एटा तार पिला मन नहीं कि रांदले मध्ये हेबो न रांदले मध्ये हेबो रांदले हेबो न रांदले हेबो नहीं कि। देखो दर्शक बंधु भाई कहते आमर हलदी को रांदी कर बिकले भी हम आउ कंसाटा बिकले भी हम। तो भाई को टिके दर्शक मान को ए हलदी रांधवाटा अधिक रेट कि कंसाटा का रेट कंसाटा टिके रेट कम बेस रेट हम कंसाटा बेस रेट हम आउ जोटा रांदी कर सुखै बाटा सेटा गोटे टिके रेट कम थी टिके रेट कम अच्छे नहीं कि हेले सेटा टिके गोटे 40-30 हेबो 40-30 कुंटल आउ से सुकुआटा हेले रांदी के सुकुलाटा सेटा गोटे 20-30 20-30 टका पड़ो नहीं कि 20-30 कुंटल पड़बो हेले
ଏତିକି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ଜାଗା ହବ ଗୋଟେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହବ ଏଠି 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଇଯିବ ନାଇଁ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏଠି ବାହାରିବ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବାହାରିବ ହେଲେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲର ପଇସା କେତେ ହେବ ଏବେ ଗୋଟେ 50,000 ନା 60,000 ହେବ 50-60,000 ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଆଉ ହଳଦୀ ତ କହିଲ ଆଉ ସେପଟେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ସେ ଯୋଡ଼ା ସେଟା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେଟାକୁ କ'ଣ ଯୋଡ଼ା ଏକା କହିହେବ ଯୋଡ଼ା ଏକା କହିବ ନାଇଁ ଆମର ଭାଷାରେ କାବା ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଡ଼ା ଆମ ଇଏ ଭାଷାରେ ଆମର କୁଇ ଭାଷାରେ କାବା ବୋଲି କହିବେ ନାଇଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଯୋଡ଼ା ବି ହେଉଛି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଡ଼ା ବି ହେବ ସେଟା କାଟିବୁ କାଟି କରି ରଖିଥିବୁ ହେଲେ ସେଟା ନେଇ କରି ବିକିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ତେଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ସେଟା ବି ହଳଦୀ ସମୟରେ ଲଗେଇବେ କି ଏଇଟା ଆଗରେ କାଟି ଲଗେଇବେ ଟିକେ ସେଟା ବର୍ଷା ମାସରେ ବର୍ଷା ଲଗେଇବେ ନାଇଁ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ବାଟେ ନାଇଁ ବର୍ଷା ପଡବ ସେତେବେଳେ ଲଗେଇବେ ଉଠିବ ହେଲେ ଏଟା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏ ଡଙ୍ଗରକୁ ଏମିତି ଖରା ମାସରେ ହାଣିବାକୁ ପଡବ ଯୋଉ ମାସରେ ହାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଲଗେଇଲେ ଖରା ମାସ ଯୋଉ ମାସରେ ହାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯୋଉ ମାସ ସୁବିଧା ଦେଖି କରି ହାଣିବା କଥା ଛଅ ମାସରେ ଆଣିଲେ ବି ହେଇଯିବ ଚାଲ ସେପଟେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମର ହଳଦୀ ଲଗେଇଲେ ଜାଗାରେ ଆଣିକରି ଆଉ ନିଆଁ ପକେଇଲେ ସେଠି ନିଆଁ ପଡିବା ପରେ ସେ ହଳଦୀ ଲଗେଇଲେ ହେଇଗଲା ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଲଟା କୁଟା ସବୁ ପୋଡ଼ିଯିବ ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ପୁରା ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ସେମିତି ଜାଗାରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ ଭଲ ହବ ନାଇଁ ଭଲ ହବ ଖରା ପଡ଼ିଲେ ତ ବେଶୀ ବଢିଆ ହେଇଯିବ ଖରା ପଡ଼ିଲେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗର କାଟି କରି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବେ ଆଉ ସେଠି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇଲେ ପାଟାପାଟ ହବ ବୋଲି କରି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ବି ହବ ନାଇଁ ଆଉ ବଡ଼ ହେବ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଟିକେ ଏ ସାଇଜ ଗୋଡ଼ ସାଇଜ ଏଟା ଆମର ବୁଢ଼ା ହବ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଡେ ସାଇଜ ବୁଢ଼ା ବର୍ଷା ହେଲେ ସେମିତି ହବ ବର୍ଷା ଟିକେ କମ ବର୍ଷା ଯଦି ଟିକେ କମ ହେଲେ ଏ ସାଇଜ କା ହବ ବର୍ଷା ଯଦି ନାହିଁ ବୋଇଲେ ସାନ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଦେଖେ ଭାଇନା କହୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ କୁଲି କରି ଆଇବା ବର୍ଷ ଚାଡ଼ିବୁ ଆଉ ଆଇବା ବର୍ଷ କୁଲିବୁ ଆଉ ଲଗେଇବୁ ସେମିତି ସିନା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଚାଡ଼ିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଖୋଲିବୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି କରି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଖୋଲିବାର ସେମିତି ହେଲେ ସେ ହଳଦୀ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ଆଉ ପୁରୁଣାଟା ବି ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କରାଯାଏ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତ ହଳଦୀ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଦେଖିନଥିଲି କି କ'ଣ ଭାଇ ପଚାରିଲାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଲଗେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଖୋଲା ବେଳକୁ ଲଗେଇ ପଳେଇବା ଅଛି ନାଇଁ କରିବା ବୋଲି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ସପୁରୀ ଗଛ ଏଟା ପଣସ ଗଛ ଆଉ ସେଟା କମଳା ଗଛ ଆଉ ଏଟା ମରିଯାଇଛି ଗୋଟେ କମଳା ଗଛ ଏଟା ଗୋଟେ କମଳା ଗଛ ଏଇଟା ସପୁରୀ କପରା ସପୁରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ଜଗିବା ପାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ତ ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଜଡ଼ା ଗଛକୁ ଧରିଛି ଏଟା ଜଡ଼ା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆମର ଭାଷାରେ କାବା ବି ବୋଲବୁ ଏଟା ହେଉଛି ଜଡ଼ା ଏଟା ଶୁଖି ଗଲାଣି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କଞ୍ଚା ଅଛି ଏଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ଆଉ ମଞ୍ଜି ବି ଟିକେ ଦେଖେଇବି କେମିତିଟା ଏଟା ଟିକେ ଧର ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ମଞ୍ଜି ହେଇଗଲା ଏଟା ଜୁରି ଗଲାଣି ନାଇଁ କି एटा जोड़ा कहू आम देखते एपटे काबरा ही कर मंजी देखते एटा तेल हम बिकवा हम आम निजे पूजा पूजी भी आम तेल दीप भी करू नहीं से मुंडर टिके पके करी से मुंडर टिके टाणे से भी लागिवो एमती मुंडरे लगेबार छै नहीं कि जड़ा तेल जोर पर नहीं कि तेल को बिकुचंती कि आपण एमती मंजी को बिकी दउचंती मंजी बिकिले
ହବ ଆଉ ରଖିକରି ତେଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ହବ। ହେଲେ ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକ ରେଟ୍ କେ ମଞ୍ଜି ବିକିଲେ ରେଟ୍ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିକିନା ତ ଖାଲି ମଞ୍ଜି ବିକୁଛ ନାଇଁ କାଲି ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜି କୁଇଣ୍ଟାଲ କେଜି 100 ଟଙ୍କା 150 ନାଇଁ ହଁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜଡ଼ା ମଞ୍ଜି ଅଧିକ ରେଟ୍ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ହେବ 150 ବି ହେବ କିନ୍ତୁ ତେଲ ବିକୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଖାଲି ମଞ୍ଜିକା ପୁରା ଏଇଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଅମଳ କରିକି ବିକି ଦିଅନ୍ତି ହେଲେ ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲାଣି କେବେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଇଗଲେ ତ ହେଲା ଏଇଟା କାଟିଦେବ ଏବେ ଏଇଟା ଶୁଖି ନାହିଁ ଭଲ ଏଇଟା ଜୋରି ନାହିଁ ଏଇଟା କାଟିଦେବ ନା ଏଇଟା ବି ସବୁ କାଟିଦେବ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଏଟା 4 ଘଣ୍ଟା କାଟି ହେବ ଏଟା କାଢବ ନାଇଁ କି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଶୁଖିଛି ଏଟା ମାନେ ସବୁ କାଢି ନେଇଯିବ ଆରେ ପିଟିଲା ବେଳେ କେମିତି ପିଟୁଛ ନା କିସ ସହିତ ଏମିତି କାଢବାର ସେ କୋଟରି ସାଥିରେ ଏମିତି ଦେଖେଇବା ନା କୋଟରି ଥିବ ଏମିତି ବାଲାଟା କୋଟରି ବେଲେ ଆମର କାତି ନହେଲେ ସେ ଗୁଜିଆ ପାଟି ସେ ଗଛ କାଟିବାଟା ସେ ଚୌକୁ କି କଣ ହଉ ସେ କୋଟରି ହଉ ଏମିତି ଏମିତି କରିବୁ ହେଇଗଲା ଏମିତି 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 ବୁସି ବୁସି କାଢବାର ନାଇଁ ଏମିତି କଲେ ହେଇଗଲା ଏମିତି ନାଇଁ କି ଏମିତି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି କଲେ ହେଲା ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆଉ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ପୁରା ଏଟା ମଞ୍ଜି ଏଟାକୁ ଗୋଟେ କୋଟରି ସାଥିରେ କାତି ସହିତ ନାଇଁ କି କାତି ଗୁଜିଆ ଥିବ ସେ ଗୁଜିଆ କାତି ସହିତ ଏମିତି କଲେ ଏଟା ପୁରା ଏମିତି ଖୁଲି ହେଇଯିବ ବୋଲିକରି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଟା ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ତ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଯିବ ଏମିତି କାଢବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ହେଇଯିବ ହେଲେ ଆର ମଞ୍ଜି ବେଶୀ ରେଟ୍ ଅଛି ନାଇଁ କି ରେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଟା ତେଲକୁ କରିକି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ତେଲ କରୁଛନ୍ତି ରାନ୍ଧିବ ପରେ ବାଡ଼ି ସାଥିରେ ଘାଣ୍ଟେଇ ଦେବ ଘାଣ୍ଟେଇଲେ ତେଲ ହେଇଯିବ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ରାନ୍ଧିଦେବ ରାନ୍ଧିଲା ପରେ ଟିକେ ଶୁଖେଇବ ପରା ନାଇଁ କି ଶୁଖେଇ କରି ସେ ଗୋଟେ ବାଟି ଭାତ କେମିତି ରାନ୍ଧି ହବ ଯେ ସେ ଭାତ ସେମିତି ଆକା ଭାତ ସମାନ ଆକା ଆର ଗୋଟେ ସେ କଣା ଥିବ ସେ କଣାରେ ସେଟା ପୁରେଇ କରି ବୁଲେଇ ପରା ସେମିତି କରିବେ ତାପରେ ଆହୁରି ସେଟାକୁ ନେଇକରି ଆଉ ରାନ୍ଧିଦେବେ ନାଇଁ କି ରାନ୍ଧିଲା ପରେ ସେ ଆମର ଇଏ କଣ ସେ ଝାଡୁର କଣ ଯେ ଝାଡୁ ସହିତ ସେ ତେଲ କାଢିବେ ପରା ନାଇଁ ସେମିତି ସେ ଝାଡୁ ସହିତ ସେ ତେଲ କାଢି କରି ସେ ହାଣ୍ଡରେ ପକେଇବେ ସେ ହାଣ୍ଡରେ ପୁରା ପକେଇବେ ନାଇଁ କି ଆଉ ଯୋଉଟା ରହିଗଲା ସେଟାକୁ ଗଛ ମୂଳ ନେଇକରି ପକେଇଦେବେ ନାଇଁ କି ସେଟା ଖତ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ କିଏ ଆମ ବାଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବି ପକେଇଦେବେ କେତେ ଏମିତି ପଣସ ଗଛ ହଉ କି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହଉ ଖତ ହବ ବୋଲି କରି ପକେଇଦେବେ ତ ପକେଇବ ନାଇଁ ମାନେ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ହଇ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ଭାଇଙ୍କର ଏଠି ହଉଛି ଗୋଟେ କେତେ ଜାଗା ଟିକା ତ ଇଏ ବସିକି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ କହିଲେ ଆମକୁ ତେଲ କାଢ଼ବାଟା କେମିତି ତାପରେ ଜଡ଼ା ମଞ୍ଜି ରେଟ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଏଠାକୁ କେବେ କଢ଼ାଯାଏ ବୋଲି କରି ପଚାରିଲେ ବି କହିଲେ ଏବେ ଯୋଉଟା ପାଚିଛି ବା ଜୁରି ଯାଇଛି ସେଟା କାଟିବେ ଆହୁରି ଯୋଉଟା ପାଚି ନାହିଁ ବା ଜୁରି ନାହିଁ ସେଟାକୁ ରଖିଦେବେ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଟା ଶୁଖିଗଲେ ସେଟା ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତି ବୋଲି କରି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ଡଙ୍ଗର ହେଉଛି ଗୋଟେ କେତେ 4 ଏକର ହେଇଯିବ ରେ 4 ଏକର ହେଇଯିବ 4 ଏକର ହେଇଯିବ ତ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ 4 ଏକର ଜାଗାରେ ଏ ମଞ୍ଜି କେତେ ବାହାରିବ ନା ଗୋଟେ 2 ପ୍ୟାକେଟ ବାହାରିବ ବେଶୀ ବି ହେଇପାରେ 2 ପ୍ୟାକେଟ ବୋଲେ ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏମିତି 4 ପ୍ୟାକେଟ ବୋଲେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି 2-3 କୁଇଣ୍ଟାଲ 2-3 କୁଇଣ୍ଟାଲ କି 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭିତରେ ହବ ନାଇଁ କି 4 ଏକର ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଜଡ଼ା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ଲଗାନ୍ତି ଡଙ୍ଗରରେ
झुडुंग लगेबू कांदरी लगेबू आरो आ बलिया मंजी लगेबू बलिया मंजी और किछि नै तार के सपुरी पाई अलगा डंगर करबा पड़बो एटी मिसेले हबना नै कि ओय हेबनी हेले हला ता पता दे ठीक भाई को जोटा हमें डंगर हाणबा बोले आपण तो हिता को बचिबे ए डंगर रे हबो ए चासो ए डंगर रे हबो चासो बोल करे सेंति बाचंत कि नहीं होय से पतर बेसी तिवा जगह रे से डंगर हाणबो नै मर जीवो तारो चासो वास हबो नै बेसी पतर तिवा जगह नै कि पतर तिवा जगह हेबो नै पतर नतिवा जगह बेसी हेबो सेटा पई आपण बोल जगह को बाचबे होय हेले एई डंगर को केते वर्ष जाई इमते चासो करबो 3 वर्ष 3 वर्ष जाए 3 वर्ष हला परे चेंज कर दबो चेंज करो आ नुआ काट करे आनी करे आ नुआ जगह पकेबे आ ए जगह छाड़ दे करी अलगा जगह रे पळेबो बोलबा कथा नै कि एटा ए जीवाना ए वर्ष हानी छी आइ वर्ष को करबो आ आइ वर्ष करबो ए 2 वर्ष करबो 2 वर्ष करी आ सेटा हाना से जो बड़ बड़ बच्चा नै ओ से बटे जीवा छै नै कि 3 वर्ष हो गेला से बटे एटा छाड़ दे करी अलगा बटे जीवा छै हेले ए सब बिकी करी आपनकर वर्ष को केते पैसा होतो केते गुटे हेला लोक गुटे 20-30 हेजबो 20-30 हजार बेजबो नै कि आ कोन तो न हेबा लोक गुटे 5-10 हेतिबो हेले तो मिलबो न तो कम हेजबो न हेले नै चास करबो हेले तो कायबा न हेले नै हेले आपण माने जोटा चाष करंती सबुटारू बेसी बेले को चाष आपण माने करंती आपण मारे कोन तो बोले विश्वास के बेसी बेले अधिक करबा से जुड़गा का बेसी नै जुड़गा रेट अछि बोली करे जुड़गा का बेसी करियो जुड़गा बेसी आउ सपुरी भी करबो आरे हळदी भी करबो पड़स तो डंगर गोटे लख लगे दैछ नै गछ वाला 500 लगेबू 1300 लगेबू सब लगेबू आ डंगर सब लगे कर छाड़ दबो नै कि तो देखो दर्शक बंधु आमे देखे पारनु किंतु से पट अछि बाई टिके से पट बिले दियंतु देखो से पटे स्वल्प गछ अछि आंब गछ अछि बाउंस गछ अछि किंतु सब प्रकार गछ जाको से पटे अछि तो दर्शक बंधु ए वीडियोटी आपण माननको केमिति लागिला कमेंट माध्यम रे जणेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करबे आ साइड रे तिवा बेल आइकन बटन को दबे दियंतो जहा फल कि सर्वप्रथम हमर वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई पारिबे तो भाई को धन्यवाद देबा भाई नमस्कार आपण हमर दासार फार्मिंग यूट्यूब चैनल रे आपनकर मूल्यवान समय देई किबार आपनको नमस्कार